Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjadal kainata biqadratihi wa qahhara biquwwatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala sabighi ni'matihi wa ashkuruhu ala maqaratifi fadlihi wa minnatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairatihi min jami'il bariyatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bitauhidihi wa ta'atihi wa da'akum ila jannatihi wa hadzarakum narahu wa naqmatihi wa harrama 'alaikum asy-syirka bihi wa awdaha lakum qubhahu wa dhilala murtakibihi wa 'idhama khasaratihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan berusaha menjauhi semua apa yang dilarangnya. Wa'lamu ayyuhal hadirin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur atau berkunjung ke kuburan itu bisa mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua sewaktu-waktu pasti akan menyusul seperti orang yang kita ziarahi tersebut. Lalu kita semua akan selalu ingat pada kematian. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, maka tidak bisa diundur sesaat pun dan tidak pula bisa diajukan. Kemudian kita semua akan timbul, akan ingat akan kematian, sehingga akan menjadi giat melakukan amal soleh untuk bekal mati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman arada an yazura al-qubur falyazri fa innaha tudzakiru bil akhirah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin berkunjung atau berziarah kubur, maka berziarahlah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akan tentang kehidupan akhirat. Dan salah seorang ulama menyebutkan dalam syairnya, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illaka tariqu ilal watan. Dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk selamanya, namun dunia ini hanyalah sekedar pelantara atau jalan menuju ke akhirat. Dan lagi kita menziarahi kubur kedua orang tua kita, itu adalah suatu kebaikan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafara lahu wa kataba birra." Yakni barang siapa yang mau mengunjungi
kuburan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya di setiap hari Jumat, maka orang itu dosa-dosanya diampuni dan akan dicatat sebuah satu kebaikan. Dan lebih syukur lagi bila kita telah melakukan ibadah haji dan bisa menziarahi kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Karena sebuah keistimewaan untuk orang yang sudah bisa ziarah kubur ke makam Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati wa man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa orang yang telah melakukan haji kemudian orang itu menziarahi kuburku setelah wafatku, maka orang itu seakan-akan telah mengunjungi aku atau menziarahi aku di masa hidupku. Dan barang siapa yang mengunjungi aku di Madinah Al-Munawwarah dengan ikhlas, maka orang itu wajib akan mendapatkan syafaat Rasulullah, dan orang itu insya Allah akan Rasulullah saksikan kelak di hari kiamat bahwasanya orang itu sebagai hamba dan umat, sebagai umat baginda Rasulullah SAW, dan bersaksi akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian marilah kita semua renungi dan kita hayati bahwasanya kehidupan ini adalah bersifat sementara. Adapun kehidupan kekal abadi selama-lamanya, dan tidak ada kematian lagi, yaitu alam akhirat. Untuk itu marilah kita meningkatkan amal ibadah kita semua, aji mumpung kita masih diberi pinjaman umur. Oleh karena itu mari kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maaf kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan bisa juga menjauhi semua apa yang dilarangnya, dan semoga semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini ya Allah, dan berikanlah pula kebaikan di akhirat kelak ya Allah, dan jauhkanlah kita semua dari siksaan api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mu'azim ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli hadatul muhtadun wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun barrun ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على
أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات في كل وقت وحين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا إلى الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة ويغفر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا إله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واساله من فضله يعطيكم. لذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.